Comment and subscribe. اللهم صل وسلم على من هدانا إليك ودلنا عليك وبصرنا بك وعرفنا إياك سيدنا مولانا ونور قلوبنا محمد وعلى آله الأطهار الذين تشرفوا بالانتساب إليه فبلغوا بتلك النسبة أعلى الذرى وعلى صحابته الأخيار من سادوا بفضل صحبته على سائر الورى وعلى كل من سار في سبيل متابعتهم وتمسك من محبتهم بأوثق الرضا. أما بعد فنحمد الله الذي سابتنا يد عنايته للاجتماع على ذكره وللاجتماع على التذاكر في شؤون صلتنا به وعبوديتنا له وعبادتنا له سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يجازي بخير الجزاء من كان سببا في هذا الاجتماع المبارك الشيخ مفتاح الأخيار، جعله الله تعالى من خير من يستخدمه لفتح القلوب. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan pencerahan, memberikan kepada kita penyadaran hingga kita dapat hadir di dalam tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kepada sumber daripada segala macam cahaya hidayah, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita mendapatkan cahaya iman, mendapatkan cahaya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga limpahan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau yang benar-benar mengikuti jejak beliau sehingga mereka naik derajatnya berkat mengikuti Nabi besar Muhammad SAW, dan teruntuk siapapun yang mengikuti jalan mereka dengan baik dari hari ini hingga hari kiamat. Dan pertama-tama kita puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana saat ini kita berada di dalam majelis perenungan, majelis untuk mengingatkan diri kita agar kita naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan utamanya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang terbaik, memberikan anugerah yang besar kepada yang mengasaskan daripada majelis ini, yang menyebabkan kita dapat datang di dalam majelis ini, yaitu guru kita semuanya, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau, memberikan kepada beliau. سمعتم تعليقه على هذه الحكمة من حكم مولانا ابن عطاء الله السكندري التي أقام الله شاهد قبوله لها بما وضعه من القبول لها بين عباده حتى توارد على العناية بها والاستفادة منها أهل الحق على مختلف مشاربهم ومختلف أصباعهم وبلدانهم. ولقد سمعت مرة الإمام الشهيد السعيد محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله وأعلى منازله بين الشهداء يستشهد في إحدى خطبه بحكمة من هذه الحكم، فقال غالب عطاء الله في حكمه التي أجمعت الأمة على أنها قبس من إشكال كتاب الله عز وجل. Dan tadi kalian telah mendengarkan bagaimana keterangan beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar di dalam mengomentari salah satu daripada kajian kitab Al-Hikam Al-Imam Ibnu Athaillah. Kitab yang mulia dan penuh berkah tersebut diberikan keberkahan oleh Allah sehingga diterima oleh semua kalangan umat Islam ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kitab ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kajian yang hebat, membimbing manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang jelas bahwasanya ini adalah petikan intisari daripada keterangan-keterangan yang terambil daripada kitabillah. Saya pernah mendengar kata beliau Al-Imam Syahid Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan bahwa ketika menerangkan tentang kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, beliau mengatakan telah berkata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikamnya yang merupakan terambil, terinspirasi daripada cahaya Al-Quranul Karim, terambil daripada intisari
billah, yang mana ini adalah dikarenakan pembimbingan di dalam spiritualnya dan mendekati daripada maksud-maksud yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an yang diberikan melalui daripada lisan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. وقد كثرت أقوالهم في الإشادة بها والثناء عليها حتى قالوا لو جاز أن يقرأ في الصلاة بغير القرآن لقرئت في الصلاة حكم ابن عطاء السكندري. Sehingga dikatakan banyak para ulama memang benar-benar memuji daripada kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hingga dikatakan oleh para ulama, seandainya tidak disyariatkan di dalam sholat pembacaan Al-Quran, maka pasti yang akan dibaca itu adalah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana di dalamnya terdapat pembimbingan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. الإمام في هذه الحكمة يعلمنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى وأن ننتبه في عبادتنا له إلى أن لا نشوب هذه العبادة بعبادة العبادة معه، بل يكون المعبود واحدا نتوجه إليه بالعبادة ولا نلتفت إليها، بل يكون هو المقصود سبحانه وتعالى. Dan di dalam kitab ini Al-Imam Ibnu Athaillah membimbing batin kita agar semata-mata saat kita beribadah kepada Allah hanyalah tertuju kepada Allah. Yang dimaksud adalah Allah dan yang disembah adalah Allah. Jangan digabungkan atau disekutukan di dalam batin dengan yang lainnya. Artinya janganlah kita membanggakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang kita sembah semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita banggakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فلا يمنعك تقصيرك في عبادته عن رجائك في واسع فضله، فإنك إنما ترجو فضله لأنه تفضل لا لأنك العابد المستحق للفضل. Bukan karena hasil daripada ibadahmu sehingga engkau merasa berhak untuk mendapatkan anugerahnya Allah. Dan begitu juga jika ibadahmu kurang, jangan merasa kecil hati untuk meminta anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, sebab engkau hanyalah menghadap anugerahnya Allah semata, bukan karena identitasmu sebagai seorang hamba yang beribadah sehingga engkau merasa berhak untuk mendapatkan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. في هذا قال قائلهم أنا مذنب أنا مخطئ أنا عاصي. Dikatakan oleh seorang ulama, ada yang mengatakan aku berdosa, aku bersalah, akulah si tukang maksiat. هو غافر هو راحم هو كافي. Dialah maha pengampun, dialah maha penyayang, dialah yang maha mencukupi. قابلتهن ثلاثة بثلاثة. Tiga sifatku aku tukarkan dengan tiga daripada sifat-sifatnya Allah. ولتغلبن أوصافه وأوصافه. Tentu saja yang pasti akan menang dan yang pasti akan berat di dalam timbangan adalah sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala yang paling menang, yang akan mengalahkan daripada identitas daripada seorang hamba. أوصى الإمام الحجاج يوسف بن عبد الله عند الموفي كما حكى المقري في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، قال إنه عندما توفي أوصى أن يكتب على قبره بيتين يقول فيهما قالت لي النفس أتاك غدا يعني الموت. Hajjaj bin Yusuf ketika akan wafat dia wasiat ada ditulis ada seorang yang bernama Yusuf bin Abdullah, ayah daripada Hajjaj. Dia dari Andalus. Ketika akan wafat, menurut dia mewasiatkan agar dituliskan dua buah bait yang mengatakan wahai jiwa, kematian akan mendatangimu besok. قالت لي النفس أتاك غدا يعني الموت وأنت في بحر الخطايا مبين.
Wahai jiwa, besok engkau akan mengalami kematian, sedangkan engkau saat ini berada di dalam lautan yang penuh dengan dosa. هل ادخرت الزاد؟ Tidakkah engkau sudah masukkan bekal untuk engkau bawa ke alam sana? قلت ابصري. Kemudian saya katakan, siapkan. لا يحمل الزاد إذا بالكريم. Dikatakan tidak perlu dibawa bekal untuk menghadap kepada Zat yang Maha Mulia. لو كان صاحب بيت كريم جيت لعنده بالعافية فيغضب منه. Seandainya jelasnya dia akan kembali kepada Zat yang Maha Dermawan, maka tidak perlu yang datang kepadanya untuk membawa bekal. أنا سأذهب إليه وأنا أرجو ما منه لي لا ما مني إليه. Yang aku harapkan adalah apa yang darinya, maka aku tidak perlu membawa bekal apapun untuk menuju kepadanya. فلئن أوجب ما مني إليه انقطاع فضله عني فلسوف يوجب ما منه إليه دوام فضله عليه. Dan tentunya jika seandainya yang aku andalkan adalah apa yang aku bawa untuk menuju kepadanya, niscaya tidak akan berguna yang aku bawa di hadapannya. نعم الله بصاحبنا لفهم كلام يهدي المعرفة وبلغنا من ذلك الرواتب العالية وحدثنا بذلك ذوقا وتخلقا وتعلقا وسلوكا ونسأله أن لا يجعل حظنا من ذلك وجبل الهذيان بلاغ لغة اللسان وأن يجعل لما نقوله من هذه المعاني أنوارا تبصر بقلوبنا وتحل فيها فتشرق آثارها على أعمالنا وما نوفق له من صور طاعات حتى تخشى في كسوة الرضوان بالقبول إنه سبحانه وتعالى ولي كل خير والحمد لله. Jadi diakhiri dengan doa, semoga apa yang disampaikan oleh para ulama ahli tasawuf nyampe masuk di dalam hati kita, bukan hanya sekedar kita menceritakan saja, tetapi semoga cahaya masuk ke dalam hati kita. Wassalamualaikum.